مساء الخير. Les fans, c'était moi. J'ai mis les créoles aujourd'hui. Ben, parce que j'aurais bien voulu être sur 2 roues et me casser de ce bled. Non, je rigole. Non, on vit dans un super pays. Je savais pas qu'hier c'était le 1er avril. Mais moi, on dit que je suis une blague ambulante, que je fais rire en permanence. Pourtant, au fond de moi, réside plein d'interrogations. La 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 la. Je vais essayer de faire un poisson d'avril. Ah, zis. Ben oui, quand même. Quand je pense que le 8 mars, euh, Flix allait 8 Gina, après les 8-8. Bon, après, il s'est rattrapé, hein. Ça a été puissant, 8000, 8000. Mais moi, maintenant, ça m'arrange plus. Le, le clipsonnage par flexiage. Je voudrais bien voir, je vais faire un questionnaire. Oui, d'accord. نعيطلو بالقبقاب. Vous êtes mes complices, hein. C'est ma vraie couleur de l'œil. Allô, Aziz. Salut. تقدر تعاود لي؟ Hein? C'est... كنت حنغابليك على 9h موان كارت، بصح كيما انايا زدت ساعة كيما في فرنسا باسكو نشوف غير لي بروغرام تاع الهيك. تسمى quand il est 18h chez toi, dans ma tête, dans ma vie, il est 19h. Je vis avec l'Europe. Bon, bon, c'est grave. C'est mortel morbide. Hein. On va voir. Comme je vais يخلى لبيبها يخلى لبيبها. Allô, Aziz, ça va? لحقك لحقك الايميل لو نوفو شوتينغ فوتو اللي درتو. على حق، على الآلام أو إذن العيشة. آه. عزيز، أباك أنا ماشي مريضة، شبا مرض مونتال. نتاك عارف. ما درت بارفان اتر فيلان. لوط كولون مخلطة بزيت الزيتون. سي با مال. شغل جو كيروزين. Enfin, Aziz, bon, je fais pas des hallucinations visuelles. وش معناتها؟ ما عنديش تخيلات. Bon. اليوم. D'accord. Aujourd'hui, today. ثورة النهار ثونا. حبيت نعرف واش كنت دير في لابغادغي تاع لو ستاندي. مع تشولا. فريدة تشولا. Vous étiez bras dessous ou comme dessus? Comme dessous, comme dessus, les bras ils étaient... كيفاش يقولوا؟ bras dessus, bras dessous. هكذاك. و مومون دوني حطت راسها على كتافك، ومن بعد زلقت في الغرقة ولا الغرقة معليش. تحت vous avez disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Une explication, Aziz, tu as intérêt, hein? Aziz, ok? ماشي تشولا، شكون؟ ta sœur. تسمع اختك في الرضاعة. واسمها مالا tu vas m'envoyer par SMS son nom, son prénom, sa date de naissance, son casier judiciaire et son numéro de téléphone باش نعيطها ونتلاقى بها، اوكي؟ ماتت. وما لقيتوش فين تدفنوها. تسمى نكافية. سي سا. سي سا. بون عزيز، جو في فيغ لا روبتور معاك. وشنو لا روبتور؟ ستاجر انت
Drahit, tu fais ta vie, et moi de ma côté, je fais la mienne. Tu comprends? Tu comprends pas? كل واحد يروح طريقه خلاص. Voilà. نسحقش. Oh, de toute façon, ça m'arrange parce que j'ai trouvé une autre ماشي victime. J'ai une autre chose à t'annoncer. تاخدني procureur. شفت زي كيما رايح البيستون عنده 63 سنة. مش يشبه لوالو عزيز. Il est pas beau comme toi, mais il a le pouvoir que tu n'auras jamais point. J'ai dit oui. Je t'appelle pour te dire que nous c'est du passé avec un Y à la fin. Tu sais, je t'ai aimé, car tu m'as donné avec ces unités la possibilité de me créer un univers dont tu étais inventé. Oh, rien. Allô? Allô, coupelle. لا قسما دوك الزنبع وين يتباع في أمريكا. ألو عزيز. واش صرا دوكا؟ كوبيتلي خلا نتا يخلصو كي زونيتي. ما فليكسيتش. اسك نقدر نبعتلك 20,000؟ وعلاش يخي مازال عندك. Tu as toujours le magasin de... تاع تاع لا فيسيل تاع الماعن. سيزاهولك وعلاش؟ قالك باتريمون لومانيتي لقاو فيه الأعظام. يهدر عظام شكون؟ ودوكا كيفاش راك عايش وكاع؟ عندك مليون باش تعيش 3 شهور. عزيز حتكوبا. شتو زعلان البنات الدراري شتو؟ J'ai pas de chance, j'ai pas de chance. قولوها عاودوها. Une beauté comme ça. سنة محترمة. Un petit maquillage juste légèrement. Eh oui, je me dis que vraiment... Moi, je comprends pas l'histoire là du copilote. Est-ce que c'est lui qui a tué 150 personnes? Est-ce que c'est un acte volontaire, un accès maniaque? Est-ce que en fait c'est une erreur mécanique, mais comme Airbus doit continuer à vendre, alors ils ont créé tout ça, hein? Ou est-ce qu'on nous cache peut-être une explosion terroriste et pour ne pas trop mettre en avant la recrudescence du pouvoir terroriste? Ah, ça me belle comme... J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle est belle et le poisson d'avril. ما توصونيش دوك نعاود لهم. بصح منقدرش نعاود لها فون 3 موا قالي ما عندي والو. واش ندير باه؟ نخلتكم تاعمو لازم ناكل، لازم نكون محنكة. comprenez. Bon, si c'est juste pour vous parler de هذاك لو كوبيلوت. انايا وكان عرفتو يا ماما هذيك لا ديبرسيون كان طيرتها لهم. Eh oui, 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 oui. Ça vous plaît mon nouveau style هدايا؟ bon. أو بدا الصيف غير ما تطمعوش كاين الربيع ولا يا غير جوتو. Non, c'est juste pour vous dire باش ما تقولوش خالتي تماني بورت مالور. فهمت. نقولك أنا je suis pour les vêtements climatisés et pour le petit kleps climatisé portable. Au lieu d'avoir un climatiseur portable qui fait beaucoup de bruit, c'est un chien mais qui climatise. Je dis n'importe quoi. Eh ben moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis sortez couverts et mon eau vivant et toujours des prières. Toujours. إيما تخليك عفار في بيتي. ما تبيعوش les internautes. Hein. Bon les filles les garçons vous restez fidèles. نشوف كش موبيد ولا